Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana belajar di rumah? Masih semangat? Masih menyaksikan program belajar di rumah di Radar TV sama Kakak Imron? Semoga semua program ataupun juga semua video yang sudah ditayangkan sama Radar TV dalam program belajar di rumah ini menjadi referensi pembelajaran adik-adik di rumah ya. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA ataupun juga SMK. Ini menjadi pembelajaran atau juga menambah referensi adik-adik belajar di rumah. Nah, di kali ini Kakak Imron masih berada di Sekolah Dasar Islam Pelangi ya. Sepertinya di hari ini Kakak Imron tidak sendirian, tapi nanti akan ada ibu guru yang sudah setia menemani adik-adik dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran apa sih di hari ini akan dijelasin. Nanti Kakak Imron akan ketemu sama Ibu Rahma yang akan memberikan materi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Seperti apa? Nanti kita langsung ketemu sama Ibu Rahmanya. Untuk itu ikutin terus Kakak Imron di program belajar di rumah. Nah, kita langsung mau ketemu sama Ibu Rahma. Nah, itu dia adik-adik Ibu Rahma ya. Halo Ibu Rahma, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah adik-adik sekarang Kakak Imron sudah bersama dengan Ibu Rahma. Betul ya Ibu Rahma, nanti kita akan memberikan materi tentang pelajaran bahasa Inggris. Nah, benar kan adik-adik tadi Kakak Imron di awal sudah menjelaskan kalau kita akan ketemu sama Ibu Rahma yang akan diberikan materinya adalah bahasa Inggris ya. Ibu Rahma udah siap untuk memberikan referensi atau juga pembelajaran bahasa Inggris dalam tema transportasi? Oke, adik-adik langsung aja kita menuju ke kelas bersama Ibu Rahma. Boleh langsung ke kelas, kemana Ibu kelasnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you are in good condition, in good health. Well, I am Miss Rahma. I stand here to give you a lesson. And our topic today is about transportation. Well, could you mention the names of transportations around us? Ada yang bisa menyebutkan nggak nama-nama transportasi yang ada di sekitar kita? Well, we have a car, and then bicycle, motorcycle, train, and many others. And now I want to ask you, do you know the kinds of transportation? Ada yang tahu macam-macam transportasi itu ada apa saja? Okay, actually we have three kinds of transportation. Kita punya 3 macam transportasi. Well, the first, there is land transportation, and then the second, water transportation, and the third, air transportation. Well, for the first, land transportation, do you know the meaning of land transportation? Well, land transportation is transportasi darat. And how about water transportation? The meaning is transportasi air. And for the air transportation, the meaning is transportasi udara. Okay, I have some pictures for you. Well, about the land transportations, we have many kinds of land transportations. For the example, we have car. This is a car. And bus. Motorcycle. And then train, we also have pedicab atau in bahasa beca, and the last is taxi atau taksi ya. Well, for the water transportation atau transportasi air, we have sailing ship. Sailing ship, do you know the meaning of sailing ship? Kapal layar. And we have ship, or in bahasa kapal. Boat, this is boat atau perahu. And then the last is
submarine, or in bahasa kapal selam. Or the last is about air transportation. The first, we have air balloon, or in bahasa adalah balon udara. And then we have plane atau kapal, plane pesawat, and the last is helicopter. Okay, we have learned about kinds of transportation, and now if we want to ask someone about the transportation they use, how to ask them, bagaimana sih cara bertanyanya? Well, we can ask about the transportations to someone with two ways. Ada dua cara. The first, we can ask by how do you get there? How do you get there? And the second is how do you go to blah blah blah. Well, for the first, how do you get there? So there here refers to the names of the place. Jadi maksudnya there di sini adalah pengganti nama tempatnya. Contohnya, for example, your friend wants to go to the bookstore. He says, I want to go to the bookstore. Then you ask, lalu kalian bertanya, how do you get there? Nah, there di sini adalah maksudnya ke bookstore itu. Jadi kita ganti ke there. How do you get there? Atau kita juga bisa bertanya dengan cara yang kedua, yaitu how do you go to blah blah blah. So blah 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 here atau titik-titik di sini kita sebutkan nama tempatnya. For example, how do you go to the bookstore? How do you go to Jakarta? How do you go to the market? Well, and how about, I want to ask you, apa bahasa Inggrisnya? Bagaimana kalian, bagaimana mereka pergi ke pasar? In English, how do they go to the market? Bagaimana dia pergi ke sekolah? How does he or she go to school? How does he go to school? Okay? How does your mother goes to How does your mother go to the market? How does your father go to the office? Okay, it is for the question. And now, how to answer the questions? Well, to tell about the transportations or to answer the question about the transportation, we can answer by I get there by blah blah blah. I get there by blah blah blah. Artinya saya pergi ke sana dengan titik-titik. So you mention the names of the transportations. For example, I get there by motorcycle. I get there by bike. I get there by car. Okay? And the second, we can also tell with I go to blah 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 by blah blah blah. Artinya adalah saya pergi ke sana, saya pergi titik-titik dengan titik-titik. Okay? You mention the names of the place, and then here you mention the names of the transportations. For example, I go to Jakarta by plane. I go to the market by pedicab. My mother goes to the market by bike. Okay? I think that was enough for our lesson today. I hope it can be useful and helpful for you. And I hope you understand about my explanations. Well, Bu Rahma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia tadi adik-adik, bagaimana? Sudah jelas tentang materi transportation dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah dijelasin sama Ibu Rahma. Luar biasa ya Ibu Rahma, bahasa Inggrisnya bagus ya kan? Pinter kan? Semoga adik-adik semoga juga di rumah jadi pinter bahasa Inggrisnya karena sudah diajarin sama Ibu Rahma ya. Ibu Rahma terima kasih sekali loh. Tapi by the way aku mau tanya dulu, supaya bisa lancar bahasa Inggris itu gimana sih? Kan terkadang anak-anak yang memang, apakah memang tergantung kemauan, bakat, atau bagaimana supaya bisa lancar bahasa Inggris itu? Sebenarnya selain dari bakat, kita juga bisa mengasah skill bahasa Inggris kita dengan rajin membaca buku bahasa Inggris, rajin membaca kamus, lalu kalian bisa menghafalkan beberapa kosakatanya setiap hari. Boleh setiap hari itu kita cicil tiga kata. Besoknya kita cicil lagi 3 seperti itu. Atau bisa juga dengerin musik anak-anak yang bahasa Inggris ya. Jadi perkatanya kita jadi jelas gitu apa maksud dan artinya gitu ya. Wah. Sekali lagi Bu Rahma terima kasih loh ya sudah memberikan referensi pelajaran bahasa Inggris dalam tema transportation untuk adik-adik kelas 3 SD yang ada di rumah yang sedang menyaksikan hari ini ya. Dan yang pastinya adik-adik saksikan terus program belajar di rumah hanya di Radar TV. Pastinya Kakak Imran akan kembali lagi untuk memberikan referensi pembelajaran di rumah supaya adik-adik tetap semakin semangat belajarnya walaupun belajarnya di rumah tanpa ketemu dengan guru-gurunya yang ada di sekolah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.